شكرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل تربية الأولاد وسيلة للوقاية من النار، فقال عز من قائل في محكم كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد المربين، خير من وضع القواعد الأساسية لتربية الأولاد، القائل: ما نحل والد ولدا خيرا من أدب. وبعد، أمهاتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالما أمبي الله سبحانه وتعالى أمبي أباكدا أمبالما من كنين ni ala kan caman kɛnɛ ni ala barikada caman kɛnɛ ni ala wali ɲuman dɔɔni caman kɛnɛ. An bɛ ala tanuma ka nɛɛmaw la, nɛɛma min b'a la n'a ka ca n'a jate t'an bolo. Ala ka nɛɛma la belebeleba, o de ye silamɛya ye ani limaniya. An bɛ ala deli ala k'an kɛ silamɛ ɲumanw ye, ala k'an jidi limaniya la. An balima o silamɛya, o de y'an fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan yan. An bɛ ala subahanahu wa taala deli ala k'an balo silamɛya kan, ala k'an fati ni limaniya ye. O silamɛya nɛɛma kɛnɛ kan, an bɛ ala subahanahu wa taala fana an b'a tan masa min hinɛna na ka denw di an ma. O den ninnu fana, u lamɔcogo ɲuman, ala y'o kɛ sababu ye k'an kisi ka bɔ jahanɛmɛ tasuma tɔɔrɔ ma. Ni lamɔ ɲɛna maa o maa bolo, e sen tɛ jahanɛmɛ ko la, ala ka ne ni aw kisi. O de la ala subahanahu wa taala a ko a ma alikuranɛ kɔnɔna la, suratu tahrim, a ko aw maa minnu limaniyara ala ma, a y'aw yɛrɛbakun tanga k'aw ka denbaya ale ka mɔgɔ kɔrɔfɔ alakira ma kɛ, nka denw lamɔcogo ɲɛna bɛɛ ta ye, a ka sahabaw lamɔcogo ɲɛna bɛɛ ta ye. Alakira ye génération 3 de lamɔ ka taa lahara: as-sahaba, at-tabi'un wa tabi'u tabi'in. Al kafiriw y'o seereya alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko maa ba o maa ba nana diɲɛ kɔnɔ, ni bolo bɛ se ka d'a kan ko a ye lamɔ kɛ, a ye baara kɛ, ko alakira de ye numéro 1 sallallahu alaihi wasallam. Ko ka d'a kan a nana ni hakilila min ye, a ye adamadenw lamɔ ka hakilila in don u la, ka tila ka taa ka génération 3 to min bɛ hakilila défend. Ko maa ma deli k'o kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ. Alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ma, a ye hadisa min fɔ ye a ka girin dɛ. A ko ko bangebaga, a kɛra cɛ ye o, bangebaga, a kɛra muso ye o, k'i ma deli ka foyi di den ma diɲɛ kɔnɔ min b'a nafa ka tɛmɛ lamɔ kan. Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam. N'ala an balimaw, o hukumu kɔnɔna la, an bi an balimamuso bɛɛ lajɛlen fo, k'an baw fo, an ba minnu bɛ kɛnɛ kan ni silamɛya foli, n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatulah wa barakatuh. An bɛ foli lase an ka jamana in kɔnɔ yan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ kɔnɔ yan, a télévision islamique bɛɛ lajɛlen, a radio islamique bɛɛ lajɛlen, an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a bɛɛ ma. Mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la, an bɛ télé ɲɛtaa ka kɛnɛ kan, an bɛ foli lase a ma, a direction n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen. An b'a ɲini ala fɛ, ala ka télé ala k'a taa ɲɛ, ka silamɛ téléw bɛɛ lajɛlen taa ɲɛ, k'u bɛɛ sabati, k'a bɛɛ kɛ diinɛ kɔrɔtalan ye. An balimaw, tɛmɛnen kɔfɛ, foli kɔfɛ, an ka walanda ye min ye bi, o ye tarbiyatul awlad, denw lamɔcogo. A ɲinina an fɛ bi k'an ka kuma o de kan. Denw lamɔcogo
anyini nan fɛ k'an ka kuma o de ka bi wala da in a tɛ janya ka d'a kan wagati man ca an bolo waati ye ɛri kelen ye wala da in an bɛna pɔɲɛ 2 dɔrɔn ta ka kuma o kan o pɔɲɛ 3 pɔɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye makanatul awlad fi kitabillahi ta'ala aw makanatul awlad fil islam silamɛya ye jɔyɔrɔ min di den ma adamaden ka ɲɛnamaya la an bɛna kuma o kan kelen a filanan huququl awlad fil islam denmisɛnnin yɛrɛ denmisɛnninw denw u ka hakɛ ye mun ni mun ye o bangebagaw kan na an bɛna kuma o kan kuma sigida sabanan ye min ye ususu at-tarbiya an-nabawiyya ay kayfa rabba an-nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahaba awladahum alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sahabaw u y'u denw lamɔ cogo min na an ka kuma sigida sabanan bɛna kɛ o ye an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ hakili ɲuman bɛ Ala fɛ Ala ka kalifa ne ni aw bɛɛ lajɛlen la an balimaw yanni ka don walanda kɔnɔ n ye aya min kalan n bɛ segin ka na aya in nɔfɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ko k'aw maa minnu limaniyara Ala ma a y'aw yɛrɛbakun tanga a n'aw ka denbaya ka bɔ jahanɛmɛ tasuma tɔɔrɔ ma an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko al-imam ibnul qayyim al-jawzi a y'a tɔgɔ mɛn karamɔgɔw da la a ye kisa dɔ bɔ nin aya in na nin aya in a ko masakɛ dɔ tun bɛ yen masakɛ in Ala ye se k'a ye ka nafolow d'a ma ka fɛn bɛɛ nɔgɔya ye ko nka masakɛ in Ala y'a sɔn denmuso kelen de la ka ɲɛnamaya kɔnɔ o denmuso kelen a ye diɲɛ nɛɛma bɛɛ lajɛlen labila denmuso in ye so ɲuman b'o la dumuni duman fini duman ka jɔnmusow ta k'a bila denmuso in kɔrɔ n'a ko a bɛ kuma dɔrɔn u bɛ n'u jɔ de ko cogo di y'a dɔn o ye lafiya dan masakɛ ka nafolo bɛnba denmuso kelen ma a ko nka ko don dɔ la masakɛ in ka so ni alajɔn dɔ ka so bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko alajɔn don dɔ la a wulila a b'a la ka seli k'a bɛ ka kuranɛ kalan a y'a ka nafulaw seli ka ban a y'i sigi a bɛ ka kuranɛ kalan o kuranɛ kalan na ko a ye suratu taharimi ta a nana se ni aya ma ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara aw minnu limaniyara Ala ma a denw aw yɛrɛbakun a n'a denw a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a k'u tanga ka bɔ jahanɛmɛ tasuma ma a k'a yɛrɛ tanga ka bɔ jahanɛmɛ ma a ka denw tanga ka bɔ jahanɛmɛ ma ka d'a kan adamaden farikolo tɛ se jahanɛmɛ kɔrɔ lahara tɛ se ko denmuso ye aya in mɛn a ko jɔnmuso tun bɛ baro la a ko jɔnmuso ma k'a ye mankan da k'ale bɛ ka kuma dɔ mɛn karamɔgɔkɛ ye nin mɛn min kɛ a seginna aya kan ka tila ka segin a kan ka tila ka segin a kan denmuso ye kasi lamɛn a tora a bɛ kasi a bɛ kasi a bɛ kasi a bɛ aya in kɔrɔ dɔn jɔnmusow taara fɔ a fa ye a ko denmuso bɛ kasi la dɛ ko fɛn min dun nege b'a la k'anw t'o dɔn k'anw kɔni fɛ diɲɛ fɛn bɛɛ b'ale bolo sa a fa nana a ko a ma ko denmuso ne ka diɲɛlatigɛ n y'a bɛn e de ma n ye fɛn bɛɛ k'i ye ɔ n'a sɔrɔ i hami bɛ min na bi ni kasi kun y'o ye o fɔ dɔrɔn a ka s'i ma o fɔ dɔrɔn k'a d'i ma i da k'a fɔ o de ka gɛlɛn n'o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'o ɲini ka s'i ma a ko a ma ko n fa n ye kuma dɔ de mɛn bi i ma deli k'a fɔ n ye i ma deli k'a fɔ n ye a ko n ye kuranɛ aya de mɛn kuranɛ aya min bɛ k'a fɔ ko n'an ma Ala ta kɛ an ma balo Ala ta kan an ma lamɔ cogo ɲuman na an m'an dusukun kalifa Ala ma an ma Ala ka diinɛ minɛ ka baara kɛ n'a ye ko fɛn dɔ bɛ k'an kɔnɔ lahara k'o tɔgɔ ye jahanɛmɛ i ma deli ka nin fɔ n ye dɛ n ma deli ka nin mɛn i ka kumaw la fɔlɔ n'Ala n fa min nege bɛ n na bi fɛn kɛ n ye min bɛ kisi jahanɛmɛ ma n b'o dɔrɔn de ɲini i ye fɛn bɛɛ di yan mɛ fɛn di yan min bɛ kisi jahanɛmɛ ma n b'o de ɲini fɛ fa fana kasi la a k'o de ye n ka laɲini dɛ an balimaw o imam ibnul qayyim al-jawzi kelen ko a ko maa caman de bɛ yen Ala ye nɔgɔya kɛ maa min ka diɲɛ d'a ma ka hɛrɛw d'a ma nafolo la diɲɛ hɛrɛ bɛɛ la ko mɛ o kɛra sababu ye k'u denw kunna koya mɛ u yɛrɛ fɛ u bɛ ka denw kunna ja ye n'a ko dumuni a bɛ d'a ma so ɲuman b'a bolo mɔbili ɲuman b'a bolo argent de poche b'a bolo mɔbili essence ti ban kɔnɔ
warba kuna fɛn fɛn ka d'a ye a b'a bɛɛ kɛ farikolo lamɔna k'o ɲɛ ka farikolo kɛnɛya ka farikolo nɔrɔ k'a yɛrɛ dacogo ɲɛ ka donfini d'a ma nka ɲinɛ kɔra yɔrɔ fila kɔ o de ye adamaden yɛrɛ ɲinɛ kɛra dusukun kɔ ɲinɛ kɛra hakili ala ma jira den la a dusukun na ala ma jira den la a hakili la diinɛ kalama f'a ye a ma bila ala ko sira kan fo diɲɛ mɛntiya a yɛrɛ diyaɲɛ ko bɛɛ y'a bɛɛ d'a ma k'a jɛ ala la ka fɛn bɛɛ di den ma k'a jɛ ala la i ma foyi da Imam Ibn Qayyim al-Jawzi de ko ten a ko de la ko den caman bɛ bilahi k'a ka kunnangoya sababu ye a bangebagaw ye k'a nege minɛ k'a nege minɛ k'a nege minɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye k'ala ko bɔ a bolo o tuma la an balimaw kuranɛ aya Ibn Qayyim nin d'an ma ale la an tilala ka alakira ka hadisa min fɔ ko adamaden k'i ma deli k'i den sɔn fɛn na fɛn min b'a nafa ka tɛmɛ jogo ɲumanya ni diinɛ ni alako kan silamɛw ka ɲɛmaaba fila b'olu ka kisa fɔ ye baro ninnu de b'a to ko in bɛ faamu ye silamɛya waati dɔ nana se n'a bɔ ka alakira fatulen kɔ Abubakar tɛmɛna Umar tɛmɛna Usman tɛmɛna Ali tɛmɛna silamɛya mara dɔ nana u b'a fɔ ko ad-dawlatul amawiya karamɔgɔw b'a dɔn dawlatul amawiya wagati olu ka khalifa dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ ye ko Abdul Malik ibn Marwan ala y'a sɔn nafolo caman na silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ don ala ye se d'a ma wa o dawlatul amawiya kelen kɔnɔna la silamɛw ka khalifa dɔ fana na a tɔgɔ ye ko Umar ibn Abdul Aziz u b'ale wele ko khamisul khulafa ar-rashidin u b'a fɔ min ma ko ale a tile la ko suruku kun ti ba minɛ kuma in tɛ nkalon ye dɛ u ye Umar ibn Abdul Aziz ɲininka ko munna i tile la suruku ti ba minɛ a ko ne tilenna ni ala cɛ n ye ala ka hakɛ bɛɛ di ala y'o kɛ kabako ye ni ne ma sa suruku ti ba minɛ o de la bagangɛnna dɔ y'a ka saya fɔ k'a sɔrɔ a ma mɛn k'a sara yɛrɛ bagangɛnna bɛ kungo kan bagangɛnna ko Umaru fatura bi o don de a fatura fana n bɛ fɛ ka min fɔ Abdul Malik ibn Marwan a ye nafolo sɔrɔ a fatulen a tiɲɛ tilala den kelen kelen bɛɛ ye wari min sɔrɔ alifu dinar o ye miliyari di walima a ka caya miliyari a den kelen kelen bɛɛ o ye Abdul Malik ibn Marwan ye Umar ibn Abdul Aziz minnu ye wariba ta komi a ye Umar ibn Abdul Aziz den dɔ ye tile kelen sɔgɔmada kelen a y'i jɔ so 100 muru 100 a n'a gɔtɛrɛ a n'a kɛrɛkɛw k'a san k'a di jihadikɛlaw ma ka wari d'a kan min fa sara ka ala ɲɛsiranya kan a ma se ka dɔrɔmɛ to a bolo mɛ ala ɲɛsiranya de ye wari ye wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ni maa min siranna ala ɲɛ a bɛ bɔda d'i ma ko gɛlɛn bɛɛ la k'i sɔn fɛn na i ma sigi ni min an balima o de la foyi tɛ adamaden nafa diɲɛ in kɔnɔ fo lamɔ foyi t'an denw nafa fo lamɔ o bɛna to sa an bɛna an ka walanda daminɛ la ala ye den bila minɛn jumɛn kɔnɔ minɛn damadɔ don kuranɛ kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ al-awlad hibatun min Allah den ye ala ka sɔnnifɛn de ye sɔnnifɛn min i tɛ ɲininka ala yɛrɛ mun de ka di n b'o d'i ma o tɛ maa ni ala cɛ o sɔnnifɛn hibatu de kɔrɔ ye arabukan na k'i kanu n'a ye k'a d'i ma i ma ɲininka yanni a ka di dɔw ye olu ma sɔrɔ dɔw yɛrɛ a bɛ ka di dɔ ma a n'a balo ka gɛlɛn o ma dɔw yɛrɛ bɛ yen n'a jɔra garijɛgɛ la dɔw yɛrɛ nana kun a ko kɛra baara ye dɛ min yɛrɛ b'an bolo an kamana gan b'o la ala de b'a kɛ ten dɛ a tigi ye ala de ye dɛ nka dɔ bɛ ka kelen ɲini diɲɛ nafolo bɛɛ bɛ dɔ bolo a bɛ ka kelen ɲini ala ma sɔn k'a di i b'o kun dɔn ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima ala ko k'ale ala ka dalila a ye adamaden denko la a ye adamaden kɛ tilayɔrɔ 4 ye n'i ye tilayɔrɔ min na ala barikada wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun
kada ka ala de ko ka here do ata ka here do ala ko ni ma mi nja jamakulu folo mi ni ma mi nja ba de beke muso yi a shi be de muso ti de nga kelen so yaro ni kelo be deli ga ulan fa chere ba fa muso ma ko te fo ila ne ka so de muso wolo ko ay bagala muso ma ya da be boye de la ka tale law e de la ka muso yi ka e garje ka sora ire mama magala ona da seda Maryam mare ala mo ke bunye ka di seda Maryam ma ona borlo te ke blem ha Osmana Allah subhanahu wa ta'ala ko ni mami aleja aba dembe ke musoyi o jara ale aladi ni mami aja abo dembe ke che o jara ale aladi ni mami ale alaja abe che ni muso nyamami ka dama o jara ale aladi ni mami ale alaja ibina jena ka Allah har eti dezo o goro de ki etiri jugine o goro de ki ko ka kwala ene o goro de ko ala tifere ni kera muso ki ma den soro ga nyana ma kono doma den soro o kadi ala ka temika o kadi ala kira ka temika o ya ala ka dine deme ka temika wo be do ali dine somi ko to soro wa kunga nga den soro normalement akunga nga den soro na nga do mania tabulu na ala ya jala ala kira muso Aisha den soro ala kira muso bela ete mbugotigiya Khadija sambinani ma de jol soro de wolovla Khadija sambinani ala kira Sayida Khadija fu ka shito sambinani musonani chef ya famia bala chefla de woro musonani chefla ala wala dam Qasim Abdullah Ruqayya Zainab Kulsum Fatima de musonani chefla de woro sambinani kofe we miracle di en fait muso sambinani ga den soro o te bere te ko sebele nga Aisha ala kira be fatu tuma mi musse da Aisha shi be satan shi ama den soro ala kira bo muso foi ma den soro ala kira bo flako Mariatul Qibtiya Ibrahima soro o kala ala kira dinga sabana ana dinga laban nyata to be Khadija dimu ngala balma al aulad hiba angata wati bere tamulu dewnye ala ka soni fenye aba klito na Qur'ane den ke fe volomi ala ka soni fendo keli aflana al aulad zina Qur'ane den ke masri zina al mal wal banun zinatul hayati dunya otma Qur'ane ay den ke masri kasra ko fanye suratul kahfi aya binani worona la ko al malu wal banuna zinatul hayati dunya ko na folo ni de ko ma do ka fo le gien masri do de aramade din na la din mandi ma gien masri do a masri do muy kaye ka fo ni nyere diwu be kan ko li we masri o yada denga fla ou kelela u bani no fe ka kele ba no fe bab me kele kaso ale balado baba ale kaso ana ale na musobolo fo sam a mi ke ale bola ta sam wa nyona bo abina bo yo koroke dogo ke fana nana muso furu bo ale nana nyini koroke fe ko ale ba fe ba fana ka ta ale fe koroke ko pa abi tuma be ko ngwa dala fo kele ko ba bo ale ko be ani saya be de kili ka tsiga bo ale fifi ale ko ma ki doke samban e doko la te to ne fana ka akobai o doke ko ma ko ali be jena yiwa an ta tribunal a ko ma ta ke akwa mita tribunal de la ne ba ga bonne ka sogata na nege bile to kana la de bi boroke atombolo ne nini mbay ni de be nyona at segata amalmo bo ebi mu famu nasa imaro ni mbay famay imaro ni mbay presidenti imaro ni mbay ala here kay me ko dew yera mu mi ka keleke ko kelemba la o shire sambina ni dafa me ona tabbe u nyebe bay de la ni le am bay amalno aw gara juji bi ka la kali o kale koni mi ye
kɔrɔbalen a bɛ k'i insister ko ale ko a ma ale bɛ min ɲini a fɛ ka bɛn ka sa a ka to a ka taa dɔ kɛ nin fana fɛ yen u bɛɛ ka baraji sɔrɔ ko mɛ ko musokɔrɔba minɛnen a la k'a di ko a bɛ ka kasi de i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin munna ba minɛna yɔrɔ nin ye masiri dan zinatul hayati dunya an balimaw o de la ko dɔ bɛ a bɛ fɔ aw ye koyi ko dɔ bɛ yen o bɛ fɔ an ye an k'o faamu jamana minnu bɛ yen n'u bɛ k'u ka hakililaw ta k'u bɛ n'u bila an dala yan u ka lamɔcogow ta ka n'u bila an dala yan an n'u tɛ kelen ye dɛ olu tɛ kasi ba nɔ koyi olu bɛ ba de ta ka taa fili musokɔrɔba marayɔrɔ la n'i sara ye o y'i salen ye a banna wala n terikɛ dɔ y'a fɔ n ye a ye médecine kalan yan ka bɔ yan ka taa faransi a ye min kɛ faransi bɛrɛ t'a jɛ san 10 na a bɛ ka kalan kɛ yen a nana a y'a ka kiliniki dayɛlɛ a bɛ mali la yan n b'a yɔrɔ dɔn n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ko a ma ko walayi k'a bɛ faransi a tun bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ la ko don dɔ la bi tɛ samedi ye wa bi tɛ samedi ye ko dɔ nana n'a ba ye samedi sɔgɔma k'a ko ko ba in man kɛnɛ mɛ ale yɛrɛ b'a dɔn a bɛ se ka k'a ti bɔ a la donc k'ale bɛna bila ko bi ye samedi soir ale tatɔ don a ka girin na ko ale tɛ ye fo lundi sɔgɔma ko n'a sara k'u k'a su don komi ale mago bɛ min na sanu dɔw bɛ ba in bolo la ko ni kelen y'o kɛ k'a bɛ wele tribunal la n'o tɛ ale ba hali n'ale ɲɛ ma da o kan ale mugu foyi t'a la n'i taara olu ka sariya ta k'i bɛna o bila anw ka jamana la n'i taara olu ka ko ta k'i bɛna o bila anw ka jamana la an n'olu bɛ se ka balo wa a ye sabali dɛ anw ka hɛrɛ bɛ min na o y'anw ka taabolo ninnu de ye muso k'a cɛ bonya den barikama ka bɔ a la denw ka kɛlɛ ba barika ɲinini nɔ denw ka kɛlɛ fa barika ɲinini nɔ an bɛ min dɔn o ye den mɛ u b'a fɛ k'o de bɔ an hakili la dɛ a kana sɔn dɛ o tuma la den masiri don an ka taa waati ka dɔgɔ sabanan ye min ye al-awlad sadaqatun jariya denw ye sadaqatul jariya de ala i taalen da i kaburu kɔnɔ ni maa ye baara kɛ ko kaburu y'i ka retraite di kaburu kɔnɔna ye retraite di ni maa ye ko su dɔ tɛmɛna alakira la kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a sigin bɛ sahabaw cɛ la su dɔ tɛmɛna a la ko a ko sahabaw ma ko ni su in ko fɛn fila dɔ la kelen don ko mustarihun wa mustarahun minhu mustarihun wa mustarahun minhu ko ni su in imma a lafiyala ka bɔ diɲɛ sɛgɛn la a lafiyala ka bɔ diɲɛ tɔɔrɔ la a taatɔ fila da ka kilimu cɛ la a kaburu kɔnɔ ale ka retraite taara sa hɛrɛ dɔrɔn de b'ale ɲɛ ye a bɛ n'a fɔ maa min y'i to baara la ka siniɲɛsigi ba kɛ n'i taara retraite la i b'i ka so ye e kɔni a ye nasɔngɔ minɛ dɔrɔn walima ala ye den ɲɛnamaw d'i ma i dalen don foyi ba e kɔni i jija alijinɛ ɲini na an kɔni an b'a bɛɛ kɛ sa ala k'o denw d'a ma i y'a faamu ala kira ko silamɛ ɲuman min ye baara kɛ ka taa lahara k'o bɛ taa lafiya de a lafiyala ka bɔ diɲɛ balaw n'a tɔɔrɔ bɛɛ la ala k'an ta ko ye a ko walima ko n'a ma kɛ baara ɲumankɛla ye ko diɲɛ de lafiyala ka bɔ ale bɔnɛ la yɔrɔ ni maa jugu sara ala sigiɲɔgɔn bɛ fɔ ala danga nin dagakolon ta k'a bɔ an da la an lafiyala ka nin to yan maa si tun tɛ lafiya la n'o fɔra i su ma i ta cɛna koyi c'est fini bɛɛ kabini i ka janɛ bɛ jɛrɛ i la kabini diɲɛ na ala kira ko sallallahu alaihi wasallam den bilala minɛn sabanan min kɔnɔ silamɛya la ale de ye siniɲɛsigi k'i to i ka kaburu kɔnɔ ale de bɛ sama k'i ma ka sama k'i ma o de la ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko an ma idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath minha waladun aw waladin salihin yad'u lahu amal ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko an ma ko adamaden n'i fatura k'i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ i ka baara bɛɛ bɛ jɔ fo n'a kɛra fɛn saba ye o fɛn saba la an mago bɛ kelen de la ko den ɲuman ka y'i bolo diɲɛ na o den ɲuman a bɛ dugawu kɛ ye k'i dalen to i ka kaburu kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ tɔɔrɔ wuli ka bɔ i kan ala k'o den ɲuman d'an bɛɛ ma balima o de la an b'a ye k'a fɔ an b'a fɔ fɛn min ma ko avenir an b'a fɔ fɛn min ma ko siniɲɛsigi siniɲɛsigi tɛ adamaden bolo diɲɛ na
ka tɛmɛ den kan a tɛ yen ka da ka mun na siniɲɛsigi fila bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ den la a fɔlɔ ale de ye diɲɛ siniɲɛsigi adamaden ka diɲɛ siniɲɛsigi fɔlɔ o de ye den ye ka musokɔrɔba ka villa jɔ ka i bila a kɔnɔ den barikama de b'a kɛ o ka biye tigɛ i ka taa hiji den barikama de b'a kɛ ka mobili san k'a d'i ma i ka jumala taa la den barikama de b'a kɛ mama e kɔni ka n'i da don foyi la i da i yɛrɛ lafiya i ka nafulaw seli i ka alabatow kɛ ala ɲini dɔrɔn an tɛ foyi ɲini fɛ den barikama de b'a kɛ den barikama de b'a kɛ tuma la i ka siniɲɛsigi fɔlɔ k'i ka diɲɛ ɲɛ o ye den ye dɛ i mana musokɔrɔba dɔ ye e ɲɔgɔnna musokɔrɔbaw bɛ tile ka don i ka so ka taa nasɔngɔ minɛ mun y'o kɛ est ce que den barikama de b'a bɔ ɲɔgɔn na e tɛ baara kɛ olu tɛ baara kɛ nka olu bɛ taa nasɔngɔ minɛ e fɛ tuma bɛɛ mun y'o kɛ ni den tɛ mun b'o kɛ e tɛ baara la olu tɛ baara la e sigilen don olu sigilen don mɛ olu de bɛ mɔgɔ ci ma n'i ma ɲɛ ma bi nasɔngɔ tɛ n bolo i bɛ tila k'a di ka taa d'u ma 1000 bɛ di dɔ ma 2000 bɛ di dɔ ma ni den barikama tɔ tɛ se ka kɛ dɛ tuma la den ye adamaden ka diɲɛ siniɲɛsigi wa lahara siniɲɛsigi ka bon ka tɛmɛ o kan lahara siniɲɛsigi o ka bon ka tɛmɛ o kan dɛ ka d'a kan adamaden taalen kaburu kɔnɔ i ye fantan ye kaburu kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ adamaden ka fantanya dafalen o ye kaburu kɔnɔna de ye dɛmɛ jumɛn b'i sɔrɔ joli bɛna t'i dɛmɛ joli bɛna taa fɛn k'i ye maa kelen min bɛ se ka fɛn k'i ye o ye den cɛman walima musoman a seli o seli ala i ka hinɛ n fa la ala i ka hinɛ n ba la ala n'a bɛ degun min na ala i ka wuli ka bɔ a kan walayi o b'i sɔrɔ yen tuma la n balimaw nin fɛn minnu bɛɛ lajɛlen fɔlen filɛ nin ye nin tɛ se ka dafa fiyewu fo fɛn fila o fɛn fila ye min ye denw ka hakɛ ala ye hakɛ min wajibiya an kan na k'an k'o di an denw ma an k'a lajɛ k'o hakɛw di a dicogo la n'o kɛra inshallah an yɛrɛ bɛ hɛrɛ min ɲini denw na an bɛ nafa min ɲini denw na o hɛrɛ n'o nafaw bɛ sɔrɔ n balima an bɛ n'o hakɛ ta dɔɔni dɔɔni ka taa huququ al-awlad fil islam denw ka hakɛ silamɛya kɔnɔ yala a ka teli an bɛ denw ka hakɛ diɲɛ laban tile in na an b'a mɛn silamɛya juguw de dala ka caya ka tɛmɛ a bɛ ka k'i n'a fɔ olu de ye hakɛ di denw ma droit des enfants droit des femmes min ye ne kamana gan ko la i b'a mɛn tuma bɛ droit des femmes muso ka hakɛ droit des enfants denmisɛnninw ka hakɛ hali minisiriso sigila denmisɛnninw ni musow ka hakɛ kɔlɔsili kama mais i ma deli k'a mɛn ko droit des hommes ma cɛw tɛ mɔgɔya droit des femmes droit des enfants femmes et enfants jɔnni b'olu bɛɛ kunna jɔnni b'olu bɛɛ kɔlɔsi jɔnni b'olu bɛɛ coiffer c'est des hommes o tɛ cɛw ye wa o hakɛ tɛ cɛw ye wa n'ala an balimaw an ka segin an kɔ dɔɔni jɛkulu caman sigira diɲɛ kɔnɔ ka denmisɛnninw ka hakɛw défend yɔrɔ caman dilanna k'o kɛ denmisɛnnin marayɔrɔw ye mais an k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw ka hakɛ fɔlɔ denmisɛnnin ka hakɛ fɔlɔ ka denmisɛnnin ka hakɛ tanga ka hakɛ d'a ma hakɛ min a ka diɲɛ bi ɲɛ n'a ye a ka lahara bi ɲɛ n'a ye fɛn fɔlɔ min y'o kɛ o ye silamɛya ye fɛn fɔlɔ min y'o kɛ o ye kuranɛ ye fɛn fɔlɔ min y'o kɛ o ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka kumakanw silamɛya ye hakɛ min di den ma diɲɛ maa si tɛ se k'o d'a ma wa silamɛya ye hakɛ min di muso ma diɲɛ maa si tɛ se k'o d'a ma den ka hakɛ fɔlɔ silamɛya y'o kɛ fɛn min ye silamɛya ye hakɛ dɔ di den ma yan'a ka wolo ka na diɲɛ na yani den ka wolo silamɛya y'a ka hakɛ ta wa khayru mataliha al-mar'atu as-salihah alakira ko diɲɛ ye damu de ye damu la hɛrɛma ye muso ɲuman ye n'a fɔra ko damu la hɛrɛma ye muso ɲuman ye cɛ b'a ye dɔrɔn e yɛrɛ b'i yɛrɛ damu a la o dɔrɔn de don o tɛ o n'i ye muso ɲuman sɔrɔ a tɛ den ɲuman d'i ma wa n'a ye den ɲuman d'i ma o den ɲuman t'i lafiya min jogo ka jugu i den bɛɛ ta ye n b'o fɔ e bɛ a k'o faamu dɛ mais anw fɛ an b'o de danga danga den tɛ a kaba ala y'a d'a ma fɛn kɛ ye barika tɛ don na koyi
mais min bɛ ka baara kɛ ka na fɛn d'i ma don o don i bɛ dugawu k'o ye min tɛ ka fɛn kɛ i b'o danga ayi nin de ka kan ni dugawu ye ayi parce que ale man ɲi dugawu kɛ ala k'a ɲɛ dugawu k'ale de a t'a tɔgɔ ma dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka dugawu kɛ den o ye ala ka maa ɲumanw jogo de suratul furqani la ala ye maa ɲumanw mankutu fɔ ka taa k'a fɔ ka taa k'a fɔ ka taa a taara se ko walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama maa maa bɛ dugawu k'a den o ye maa ɲumanya taamasiyɛn ye maa maa b'a den danga o ye yɛrɛ halaki ni fila taara kalanyɔrɔ in na denmisɛnnin fila in kalanyɔrɔ bɛɛ u ladabunba bɛɛ u jogo ka ɲi bɛɛ ye wa maa t'u dan wa o tɛna retard la directeur kamana kɔnɔ a ci bila k'u fa wele fa nana a y'a sɔrɔ fa ye cɛkɔrɔba ye a ko yafa n ma n t'a dɔn i ka kɔrɔ n tɛ mun b'i sɛgɛrɛ ko mɛ i denw y'an kamana gan dɛ mun y'u kɛ tan karamɔgɔ bɛɛ b'u ka jogo ɲumanya fɔ ko cɛkɔrɔba ko fɛn fila de don a ko a fɔlɔ a ko walayi u ba ka ɲi u ba ala ye muso ɲuman dɛnɛ u ba ka ɲi a ko walayi den ninnu ba ka ɲi ne de y'a cɛ ye ne de b'a dɔn a ka ɲi ba ka ɲi kelen a ko a filanan ko kabiri ne cɛ kana lama n bɛ ka ala deli a ka den ɲuman di yan n nana ka na den sɔrɔ n b'o dugawu kelen la ko kabiri hali sɔgɔmada na e ye ne wele n tilala ka dugawu kɛ n denw de ye ka sɔrɔ ka na dugawu ka fisa den ma dɛ a ko ba ɲuman ani dugawu o de nɔ filɛ ne denw na n'ala ni den ka hakɛ fɔlɔ yan kana jala n bɛ kabakoya maa la maa min bɛ sigi wolo ka wuli a ma dugawu k'a denw ye o kɔni ala ka hakili ɲuman d'a ma ne balakaw ne ma dala k'aw bɛ sɔn o ma a fɔ aw bɛ sɔn o ma bi aw tɛ sɔn o ma ala kana sɔn o ma ɲɛ tɛ den bɛɛ kan ka taa tɔgɔ ma kelen 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 ne ka nin walada in hali ɛri 3 tɛ ne ka nin walada in bɔ i y'a faamu ne ni surakakɛ dɔ ye ɲɔgɔn ye a denkɛ de ye invité ka taa kitabu da ko kɔnɛ ne yɛrɛ de ye kitabu dilan n y'a dilan n denw de kama n den kelen kelen bɛɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ seliwaati o seliwaati n b'a kalan k'a dafa dugutila ma fɛ n bɛ wuli ka seli k'a kalan fajiri kɔfɛ n b'a kalan ko wa den tɛ n denw na n'ala ma barika don min na dɛ a ye dugawu k'a denw ye dɛ a ye danga dabila dɛ den danga ye yɛrɛ danga de ala ka hakili ɲuman di ne na o ma ne den ka hakɛ fɔlɔ ye an balima bɛ taa ɲɛfɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen den ka hakɛ min huquq al-tifl al-muslim haqquhu fi al-hayat ko den ka hakɛ dɔ ye ka ɲɛnamaya ka den ka diɲɛ a ka na ɲɛnamaya kɔnɔ yɔrɔ ni hakɛ in man kamana kɔnɔ den ka hakɛ dɔ ye ɲɛnamaya ye quoi ka diɲɛ a ka balo diɲɛ kɔnɔ a ka na diɲɛ kɔnɔ a ka balo a ka lafiya o ye jumɛn ye an b'a ye hakilila dɔw bɛ na dɔw la wa n'a ye furu kɛ vraiment an mago bɛ den 3 la ma n'o bɔra an bɛ taa pikiri k'i la k'i ka bange dugu jɔ ɔ tɔ minnu b'i tigɛ olu bɛ taa min tɔ minnu tɛna bilen olu bɛ taa min e m'olu bali k'olu tɛna diɲɛ na sa e de m'olu bali k'u tɛna diɲɛ na n'i kan ka den 10 wolo n'i ye 3 sɔrɔ ka pikiri kɛ ka 7 dansira lahara i bɛ taa ɲininka o bɛɛ la wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ani minnu tun bɛ den bange ka don dingɛ kɔnɔ i n'u bɛɛ ye kelen tahdidu nasl ka bange tigɛ k'a sɔrɔ a tigɛ kuma ma se sariya y'a haram min bɛ bɛn o tanzimu ye ka organiser ka furanjɛ jan don denw ni ɲɔgɔn cɛ baasi t'o la mais sababan bɔ filaban bɔ diɲɛ ka gɛlɛn bi i ye hakɛ min tigɛ ka fili n'o tora denso kɔnɔ o ma na lahara don i bɛ taa i b'a jugement kɛ ni ala cɛ n'ala ye denw to i kana dɛ balo t'aw bolo fɛɛrɛ bɔ t'aw bolo ka fɛn bɛɛ bɛ ala bolo nin ye den ka hakɛ filanan ye an balima ka hakɛ sabanan ye min ye al-iltizami bi sunani nabi inda wiladati ni den bangena ka na diɲɛ na waasa ka kɛ den barikama ye a ka kɛ ala sago ye a ka kisi sitana tɔɔrɔ ma ko ala kira ye baara damadɔ fɔ an k'an jija k'o kɛ o fɔlɔfɔlɔ ye min ye kabiri den mana na diɲɛ na don min na k'a bɛ ɲini den bangebaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fa hali ba yɛrɛ bɛ se k'a kɛ ni den nana dɔrɔn kuma fɔlɔ min kan ka bɔ fa ni ba da la alhamdulilahi rabbil alamin tanu bɛ ala ye ala min y'an sɔn den na
kama caman jala koni ala bifu ala ko la in shakartum la azidannakum na ala barka la be do fara na kɛra muso ye alhamdulillah ala y'an sɔn muso la an b'i fo n'a kɛra cɛ ye alhamdulillah i y'an sɔn cɛ la an b'i fo a bɛɛ dama ka kan ye ala a bɛɛ ye ka sɔn ni fɛn de ye a bɛɛ ka ɲi kana nisɔndiya ni cɛ ye ka muso to a bɛɛ ye kelen ala ko an balimaw muso dɔw ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ denmuso kɔ nka o denmusow kɛlen k'u fa ka du jɔ ka tɛmɛ denkɛtigiw kan o ye tiɲɛ wa nkalon ne yɛrɛ b'o dɔw dɔn ala ye dɔn sɔn denmuso de la mais o denmuso kɛlen k'a fa ka du jɔ ka balimaw ta ka sinjiw ta ka sigiɲɔgɔnw ta ka quartier bɛɛ ta denkɛtigiw bɛ kasi la o denmusotigi bɛ yɛlɛ la kana hami ko denmuso dir'i ma a fa barikama ka d'i ma dɔrɔn n'ala y'a kɛ muso ye a k'a k'a barikama ye n'ala y'a kɛ cɛ ye a k'a k'a barikama ye den barikama ɲini ala fɛ donc ni den nana diɲɛ na i bɛ ala ta o kɔfɛ k'i bɛ den in ta n'i y'a ta a kini tulo i b'i da don a kini tulo la ka misiri wele fila fila fo k'a dafa ka n'i da don a numan tulo la ka seli jɔ fo k'a dafa misiri wele Allahu akbar fila fila seli jɔ ye kelen kelen ye o bɛ taa laban ni qad qamati sala Allahu akbar la ilaha illallah ko ala tɔgɔ bɛ kɛ kuma fɔlɔ ye ka taa den dusu na sitana o fɛn o fɛn b'a nɔ o bɛɛ bɛ gɛn ka taa ko ala b'a kisi sitana bana tɔɔrɔ ma ka ɲɛnamaya kɔrɔ n'o kɛra i bi i da don den kini tulo la i b'a tɔgɔ fɔ i b'a fɔ ko i tɔgɔ ye karisa an b'a fɔ n den ma ko ka den tɔgɔ don a tulo la an b'a fɔ n den ma ko ka den tɔgɔ don a tulo la nin bɛ kɛ den bangendo n'a ma se ka kɛ bangendo yanni ka se denkundi kɔni ma i ka nin kɛ o kɔfɛ k'i bɛ tamaro ɲini k'a da ji la tamaro k'a da ji la tamaro magama n'i y'a da ji la i b'i tɛgɛ ko k'a jɛ k'a tigɛ den ɲi dara sanfɛla n'a dugumana k'a tereke n'a ye o ji min bɛ taa kɔnɔ k'o bɛ taa ni ala ɲɛsiranɲɛ de ye den kɔnɔ ni jogo ɲuman ye ala kɛra kun b'a kɛ cogo min tahani ale tun bɛ tamaro de bila a da kɔnɔ k'a ɲimi n'a y'a ɲimi n'a nugura a b'a cɛ ka bɔ a da kɔnɔ k'a kɛ ka den ɲi dara tereke anw daji ni ala kɛra daji tɛ kelen kira daji ye ala ɲɛsiranɲɛ de ye kira daji ye kɛnɛya de ye kira daji ye limaniya de ye kira daji ye dɔnni de ye kira daji ye ala dɔn de kira daji taara abdulayi buna abasi kɔnɔ san 18 a ye diɲɛ dɔnni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san 18 abdulayi buna abasi bangena kira de ye e de bɛ ne kini fɛ mais Abubakar bi yan Umaru bi yan sahaba kɔrɔbaw bi yan n ka d'u ma wa n ka d'i ma de a ko ala kɛra ni ko wɛrɛ o a bɛ d'u ma nka e ala kɛra datɔ n tɛ diɲɛ o ka di maa si ma a di yan ala kɛra datɔ ji minɛ k'a min nin bɛɛ kɛra barika de ye ka taa kɔnɔ san 18 a ye diɲɛ dɔnni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nala den bangendo yana denkundi cɛ nin kan ka kɛ ka ala tanu ka misiri wele kini tulo la ka seli jɔ numan tulo la ka tamaro daji k'a ɲi dara tereke ka den tɔgɔ don a tulo la tile 7 don baara damadɔ kan ka kɛ an b'a janto na nin ye den nin de b'a to den bɛ barika sɔrɔ tile 7 don den kunkolo a kunkolo bɛ di ani kunsigi min na a b'a di mais a tɛ fili a b'a mara ni denkundi banna i bɛ taa peze sanu pezelaw fɛ yen n'i taara peze a mana bɛn sanu garamu hakɛ min ma walima a mana bɛn warijɛ garamu hakɛ min ma n'o bɛ bɛn sefa wari ma i ko sarakati o ye den ka sarakati fɔlɔ ye denkundi don tile 7 na i bɛ saga fa ni cɛ don n'a se b'i ye saga 2 ni muso don saga 1 ni saga 2 se t'i ye cɛ 1 muso 1 o sogo in dɔ bɛ di sigiɲɔgɔn ma dɔ bɛ sarakati a tɔ bɛɛ bɛ tobi k'a kɛ dumuni ye mɔgɔw b'a dun foyi tɛ mara la ka bila firigo kɔnɔ sarakati de don mɔgɔw b'a dun ka dugawu kɛ den walima don o kɔfɛ tɔgɔ ɲuman bɛ sɔrɔ ka da den na alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye nin de fɔ an ye den ka
kibaruyaw la an kan ka min kɛ ni den ka hakɛ belebeleba dɔ ye an kan ka min kɛ an balima silamɛw an bɛ Ala subahanahu wa taala deli hakili ɲuman bɛ Ala fɛ Ala ka kalifa ne ni aw bɛɛ lajɛlen la an bɛ jɔ yan den ka hakɛ la n'o tɛ n ka walanda sabanan tɛ se k'o sɔrɔ waati banna an bɛna yɔrɔ min na sisan o ye Alakira Muhamad sallallahu alaihi wa sallam ani sahabaw u ko m'u denw lamɔ cogo di u y'u denw lamɔ mun de kan an b'o ta teliya la ka waati dafa ni mun an balimaw Rasul sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sahabaw u ye denw lamɔ fɛn minnu kan o ye fɛn damadɔ ye an b'o ta ka taa o fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye tarbiyatul awlad ala tawhid Alakira Muhamad sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sahabaw u y'u denw lamɔ fɛn fɔlɔ min kan k'o ye tawhid ye Ala kelenmandiya k'a jira u la k'a fɔ filankafoya man ɲi dɛ i b'a dɔn k'a fɔ kabiri den fitinin a bɛ wuli ni filankafoya ye o bɛ se ka kɛ o kabiri den fitinin fana a bɛ wuli ni tawhid ye n'o ye Ala kelenmandiya ye misaliya la sisan n bɛ misaliya dɔ d'i ma n bɛ kuma in d'i ma misaliya la dɔrɔn i b'a faamu n b'a d'i ma misaliya la i b'a faamu walasa an ka teliya an ka taa n'i ye fɛn o fɛn fɔ n bɛ misali damadɔ d'i ma o la ka den lamɔ tawhidu ka Ala kelenmandiya o fɔlɔfɔlɔ i ka to ka Ala kelenmandiya kumakan fɔ a ye la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni den b'i kɛrɛfɛ to k'a fɔ a ye a k'a fɔ n'a b'a fɔ a nɛn na a effet bɛ jigin dusukun na kira ka sahaba muso dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Umu Sulaim a furula cɛ fɔlɔ min o tɔgɔ ye Malik a cɛ filanan o ye Abu Talha ye a furula cɛ fila de ma fɔlɔ ye Maliki filanan Abu Talha ye a furula Maliki min ma a ye denkɛ kelen de sɔrɔ Maliki o denkɛ kelen tɔgɔ o de ye Anasi bun Maliki a bɛ fɔ min ma ko Khadimu Rasulillah Anasi bun Maliki ba ye Umu Sulaim Umu Sulaim de ye muso fɔlɔ ye muso fɔlɔ minnu taara Alakira nɔ Madinɛkaw fɛ ka taa tuubi Bayatul Aqaba la Umu Sulaim b'o la a nana cɛ banna silamɛya ma cɛ bannen a cɛ ko n'a ma bɔ silamɛya la ko ale tɛ sigi Madina fiyewu ale tɛ sigi Madina n'a ma bɔ silamɛya la ale tɛ sigi Madina Umu Sulaim ko a ma ko an bɛ don diinɛ na mɛ ka bɔ diinɛ la k'o tɛ kɛ koyi an bɛ don a la mɛ ka bɔ a la k'o tɛ kɛ dɛ cɛ in an balimaw a ye Madina bila pewu ka taa kunfɛ a ko n'ale maa mɛn ko Umu Sulaim sigira a kɔ k'ale tɛ na Madina kɔnɔ a sara Samɛ jamana de la a salen kɔ de Umu Sulaim furula Abu Talha ma mɛ mago bɛ min na k'a sɔrɔ Anasi bun Maliki fitinin b'a bolo cɛ in yɛrɛ bɛ Madina kɔnɔ Umu Sulaim de tun bɛ Anasi bun Maliki sigi a b'a fɔ a ma qul la ilaha illallah muhammadu rasulullah a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah den b'a fɔ a b'a fɔ den b'a fɔ a ma n'a fa donna ka na fa b'a fɔ a ma i tiɲɛna kana n den tiɲɛ dɛ a b'a fɔ den fa ma n tɛ k'a tiɲɛ bɛ k'a ɲɛ de an balimaw Anasi bun Malik a wulila o wuli cogo de la fo kana se Alakira nali ma a ba y'a ta k'a di Alakira ma a ye san 10 de kɛ ka Alakira Muhamad k'a ladon a bɛ Alakira ka baaraw kɛ Alakira bɛ fatu don min a ye duwawu k'a ye fɛn damadɔ la fɛn 3 a ko k'Ala ka barika don a si la ko Ala ka barika don a garijɛgɛ la ko Ala ka barika don a bɔkolo la Anasi bun Maliki ye sijan sɔrɔ dɛ a ko ale a balolen ɲɛna a den n'a mɔden ko ale mɔgɔ 100 kɔnte o tuma la a ba a hamina ni den ka tawhidu ye o ye kelen n bɛ misaliya dɔ d'aw ma min tɛ sahaba ka ko ye min tɛ sahaba muso ye a y'a jija a ka denw lamɔ o cogoya la tawhidu kan parce que tawhidu kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ka den dusukun gulon Ala la ka dusukun bɔ fɛn bɛɛ la musokɔrɔba dɔ a denmusonin bɛ denmusonin fitinin san 7 ɲɔgɔn ko a nana ba in sɛgɛrɛ ko ba ka bebedennin san ka d'a ma a ko denmuso ma ko n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye i b'a f'o ye quoi o b'a d'i ma dugu jɛra a y'a ta ka taa ba
buguda aka ma ko mama ko ma bibi ni kana na me ay ni ngal kele ako ko yale ala de nana na ya ba ko ma ko ay ko ala te jigi ka fendi mo ma ko me ni ya ni ala fe ala ba ka jondo de karaba ka dima o glali ba ko ake sababu ye kam ma gla ale sababu ni no da tega mo ma ko ni en fa ka chala ni tala ala be ko nye to ma la mbal ma sahaba ko mo de ulamo tawhiduka o ya folo flana mi الأولاد على العبادة وكم الدين لهم باتوكا باتو ساروكم الدين لهم على باتوكا على باتوكا بالبلبا والسلي على قراءة محمد صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع سانتان شيء أتسلي سارو كموديون لا مالا باتولا أني شو دم سني كمشون كبري سامولو بلان كبري سامورو دو بشون دامي ويا أبي سوري دوبا دامي كلي كورونا سيننا أبي بيبدين دام أبي كلومه كه نا سيننا كاشر أبي دوميني دام أبي تولا كتا شون كه كدافا دوبا كه كدافا سانشيني سام كورونتو سانتان ويا دام نلي فوق توسو تشون دابلابي ngayere din an dew santan duru surtout ni sumalo bana école ma na ka bi chef se ka sungata kile ko école sula tout teme ka dumini ke sa ni ba soro do e bali kuyana mais ko kana sungata école la ko kile basin est-ce que la hara kile man fare école kile ya ala ka kile manda amal ma islamu hukum dew la mo fami ka tuguni wa tarbiyatul awlad ala al akhlaq al fadila ka dew la mo jogu mayaka den la mo jogo nyumaya ka sabo ko mo den la mo jogo nyumaya ka jogo nyuma kacha ma mo ko be jogo nyuma flala fo saba amma ko be jogo nyuma belebele ba saba la bi o ka yande una a folo folo al haya maloya ka den la mo maloya ka den la mo maloya ka bi de banka ba fichini ka fili do jogo la amma jibu sumanu do dem sen fichinuna an fɛ ko tɛ foyi karamɔgɔ dɔ delila ka na Saudi la ka séminaire kan a ko ka denmisɛnnin lankolon bɔ ka ko dukɛnɛ la walima kari kɔnɔ ko balawba de don ko ka bi denmisɛnnin fitinin k'i ma dɛsɛ i b'a ko ɲɛgɛn kɔnɔ ka fini don a la ye n'a ye fini bɔ i bɛ pɛrɛn a kun a k'a dɔn ko fini bɔ k'o ye kojugu de bon n'a y'o dɔn hali ni maa ko k'a b'a ka fini bɔ a la a bɛ tulo don parce que e y'a décorer mais dɔw lankolon bɛ se ka heure 2 kɛ ka yaala a kola yɛrɛ a bɛ heure 2 kɛ fini ma don a kana fɔlɔ f'a bɛ tila ka dɔn n'i ko k'a tɛ fini don a la ninnu ye denmisɛnninw ye sa bon n'o delila o la n'o kɔrɔbayalen y'a lankolon bɔ ka yaala o bɛ se ka kɛ baasi ye wa kuma la maloya an k'an k'o don denmisɛnninw na filanan ye al-iffa yɛrɛminɛ denmisɛnninw na m'u dege yɛrɛminɛ la an ka cɛmannin ni musomanninw ala kira ko n'u si sera san 10 ma k'u kana si dilan kelen ka bilen ɔ n'an ma sɔn ni arasulu ma sɔn den minnu ye fa kelen ba kelen ye san 10 olu kana si dilan kelen ka bilen mais anw dun filɛ nin ye quartier kɔnɔ cɛmannin ni musomannin dɔw olu yɛrɛ tɛmɛna san 10 na olu ye ɲɔgɔn tewuli ɲɔgɔn ye olu ye ɲɔgɔn baro kɛ ɲɔgɔn ye olu ye ɲɔgɔn gɛrɛ sigi ɲɔgɔn ye ko ayi ko quartier denmisɛnninw ta u bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ n bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ o tuma dɔ la u bɛ sigi bulonda la sufɛ bɛ tewuli ni fɛnw bangebaa dɔw yɛrɛ bɛ te sanga d'u ma ko an sigiɲɔgɔnw den cɛw n'a denmusow don k'u bɛ baro la dɔw yɛrɛ datɔ bɛna fɔ ko n'a tilala ka da sɔrɔ ka tila mun na u bɛ mun na ye u bɛ tila mun na denmuso bi da la ni walicɛw ko n'a tila ko sigiɲɔgɔnw denw a zuma haramu de don wa a kɔrɔkɛ fa kelen ba kelenw de don wa a binakɛw de don wa sigiɲɔgɔnw denw u bɛɛ bɛ se k'a fɔ haramu yɛrɛ de a n'u ka sigi an mago bɛ nin na u kan ka dege fɛn min na o kɔfɛ o ye tiɲɛ fɔ ye ka tiɲɛ fɔ ka s'i da la i ni min fɔli ka kan i k'o fɔ i ni min fɔli man kan i ka n'o fɔ a ye denmisɛnninw dege tiɲɛ fɔ la ka s'u nɛ la n bɛ ka Umu Sulaim min fɔ don dɔ la Anasi bun Maliki bɔra Ala kira ka so a b'a la ka taa ani Umu Sulaim bɛnna Umu Sulaim y'a ɲininka ko Anasi k'i taa min a ko Ala kira ye ci a sɔrɔla ka gɛlɛya ba la Ala kira y'a ci kun min na a bɛ n'o fɔ Umu Sulaim ko a ma k'i daminɛ
iko ala kira yi ci o be wasake kana ala kira ka gundo borotoni ayi ci mina ne ta fe ko don kana fo yi balon ni la moy de ene non do la kile nan de be na ka fa ya ci ki ka ta milita mun do mun bi bola jiranata ako muta ka beseke seke ka be do la ka di ko ka boy qur'ane dushiro mun ba bulu o be se fla fo sabama yatime ba damana musokoroba kalangoro ba bolo akala ne da ma kebe dula abi activité islamique mi ke ka islamé de ulamo mata hakedo ama kabala da masigi banga ka arabuka ma bi ka dine bara mi ke ni arabu kalanga bi ka ka do ne ambo muso do ko pe ay dem senu bloka kala ni dem seni makala ni makala ya to de waka don fana diw ka kala o kɔrɔ ye ko fɛn dɔ de b'a jɛ éducation sociale o de b'a jɛ bilahi n bɛ misaliya d'i ma Seydina Umar ibn Khattab a denkɛ tɛ Abdulahi ibn Umar ye don dɔ la sigilen kun do sahabaw ni ala kira sigilen do a ye ɲininkali dɔ kɛ sahabaw la Abdulahi ibn Umar fitinin kun bɛ yen ɲininkali jaabi ye tamaro sun de tamaro mɛ kira a bɛ n'a fɔ o ye ɲininkali min kɛ sa ka ɲininkali kɛ mɛ k'a kɔrɔ dogo ɲininkali jaabi kun ye tamaro sun de sahaba bɛɛ dɛsɛra Abubakar bɛ yen Umar bɛ yen Usman bɛ yen Ali bɛ yen u bɛɛ dɛsɛ kira yɛrɛ nana jaabi di kira ko tamaro sun de don Umar n'a denkɛ wulila o b'a la ka taa Abdulahi ibn Umar ko Umar ma ko ne tun bɛ fɛn kɔrɔ dɔ koyi Umar ko a ma ko munna i m'a fɔ ayi ko i tun ka fɔ o tun bɛ kɛ n ma bonya ye a ko a ma ko n bɛna m'a fɔ e b'a dɔn a ko e de y'a fɔ ne ye ko ni e ni ɲɔgɔnnaw bɛ yɔrɔ min k'i kana ne kumakan mɛn ko bɔn ɲininkali kɛra Abubakar dɛsɛra e yɛrɛ dɛsɛra Usman dɛsɛra Ali dɛsɛra ne y'o jaabi di o tɛna kɛ kunkɔrɔta ye dɛ Seydina Umar ko a ma k'i m'a fɔ o diyara n ye diɲɛ na kɔnɔ fɛn bɛɛ bɔn nin de ye lamɔ ye nin de ye lamɔ ye a jira den na ko nin y'a i somɔgɔw jira a la i sinjiw jira a la i balimaw jira a la a dɔrɔn hali ni y'o kɛlɛla taa sen don a la an balimaw ni walanda in n mago bɛ walanda in na Uzali u ye kisa dɔ bɔ yen n b'a fɔ a ye aw ye ne ka kow tiɲɛ bi nin ye musomani dɔ de ye musomani barikama dɔ npogotigi ninnu ala ka barika don a bɛɛ la mɛ barika bɛ nin na dɛ u ye musomani ka kisa de bɔ yen a fa n'a fa dɔgɔkɛ de kɛlɛ la a fa ale fa o ye dɔgɔnin fa ni fa kɔrɔkɛ de kɛlɛ la u fa fila kɛlɛ la a fa fila kɛlɛ la ale ye dɔgɔnin den ye mɛ kelen ye kɔrɔbalen fo ka taa se kɛlɛ taara se fa fila in y'u kale ɲɔgɔn ye yanni diɲɛ wuli cɛ an da kana don ɲɔgɔn ka foyi la mɛ fa kelen ba kelenw de don musomani a ɲɛ b'u la u bɛ kɛlɛ ninnu na u tɛ se ɲɔgɔn ma foyi ala nana k'a sera furu ye dɔw y'a fɔ a ye k'olu bɛ fɛ k'a fura ko baasi tɛ k'u ka taa fa ye u k'i fa bɛ min a y'a fa kɔrɔkɛ jira k'u ka taa fa kɔrɔkɛ fɛ yen o y'a sɔrɔ a b'a kalama ale fa n'a fa kɔrɔkɛ u da tɛ don ɲɔgɔn kan foyi la hali furu ko t'u ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɛ ka du sigi sisan olu taara ka taa fɔ fa kɔrɔkɛ ye fa kɔrɔkɛ ko an nana an ye denmuso dɔ ye a diyara an ye dɛ a ko ne denmuso jumɛn u y'a tɔgɔ fɔ a ko ne den dɛ a fa bɛ yan fɛ a ye taa fɔ a fa ye a ko a dun y'a fɔ a ye k'a fa ye a ko n ko den tɛ a ye taa u nana fɔ a ye a ko a diminen de don a ye taa sini dugu jɛra u taara fa kɔrɔkɛ y'u gɛn ko ne m'a fɔ a ye ko n den tɛ wa tile sabanan a k'u ma ko an ka taa ne yɛrɛ bɛ bila ɲɛ an ka taa u taara a ko fa kɔrɔkɛ ma ninnu ma bɔ yan wa ne de y'u bila ka na o a ko yanni i ka kuma n bɛna min f'i ye i ni ne fa ka kɛlɛ ne mago t'o la koyi fa wɛrɛ tɛ ne bolo diɲɛ na i kɔ n'i man don furu la lahara don i ni bɛ jɔ ala ɲɛfɛ fa kɔrɔkɛ kasira de kasira a k'u ma a ye woro bila n ye woro minɛ n b'a don furu la wa ne n'a fa ka kɛlɛ o banna fo ka diɲɛ wuli an tɛ kɛlɛ bilen i y'a ye a ye woro ta ka taa dɔgɔkɛ nɔ a ko ala ye fɛn bɔ an na min kusara n'an ye a ko ale y'a da ne kulo kɔrɔ tɛ kuma kɛlɛ banna koyi ka fara ɲɔgɔn kan ka den ka woro tila ka den ka kɔɲɔ kɛ a ye sinjiw jira denw na dɛ ka tila k'u dege sinjitigiw la dɛ
ni a fɔ ne ma ko éducation sociale fo an ka nin de kɛ ka sinji jira a la ka sigiɲɔgɔn bonyani jira a la ka dunanbonya jira a la ni de kan ka kɛ an balimaw ka maakɔrɔba bonya jira a la ni mɔgɔkɔrɔba kumana i dali o de banna an fɛ yan bi denmisɛnnin ani sijɛ bɛ ɲɔgɔn kunbɛn sirada la n'a tɛmɛna ye a bɛ sin ka dɔgɔya mun ye ta bɔn n'i y'ale ye k'o fɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye kabini a ka so alhamdulillah a ye sabali dɛ o sɔrɔ nin de dɛ nin taribiya jimaya ye o ye ka lamɔ kɛ socialement ka maakɔrɔba bonya an balimaw jɔn ka a dafa ka sɔrɔ ka ji bi sɔrɔ ba dafa ka ji mi ala dafa ye min ustaz التربية على حب الدين على حب الدين أي دولامو دين كانوا دين مو كانوا نوما دين مو كانوا بجين دو كانوا منا مثالية دوما أرتول فيلم دامين بيجي دم سنو على هلاكرة أنينا واماني ونوكا فيلم دون نوم بتقولي فيتون نوم abe chodi baroni nunu abe chodi ka dew lamo ala ko ka dew lamo ala doka alayhi salam alaykum parce que il la degli ba ñuma de dama quoi dar ni be ni de na ñebe ni film sugula ale ba yere lamo ni film de be kuma imagine kan den yebi mi o mi daka abi mi me o da wala silamɛ tigiw ye film utiliser kojugu fan fana kan janto la k'a sɔrɔ alcool mana den fa dɔ de la ka fɔ ne Sidi Touré Yusuf ka kisa tradiama kɛ ko ale bɛ Yusuf jouer ko ale den fitinin a ti tɛmɛ san 7 kan ko a nana ko ba ko ni maa min b'a fɛ ka kɛ Yusuf ye k'i bɛ mun kɛ de ko ne yɛrɛ de b'a fɛ ka kɛ Yusuf ye o tɛ wa bon ni m'o jira a la n'a ye rappeur ye ne de yɛrɛ de b'a fɛ ka kɛ rappeur ye a to a b'o f'i ye a t'o f'i ye Zazi nala an ka denw lamɔ diinɛ kanu kan n bɛ kisa min fɔ k'o laban o ye a ye lamɛn koyi Zazi a ye lamɛn koyi n bɛ kisa min fɔ k'o laban a kɛra Algérie a bɛ Algérie yɔrɔ dɔn avion wulila ne dɔrɔn i sera tubabu ma Algérie minɛ tubabu ma Algérie coloniser mais u dontɔ Algérie a ye nin lamɛn nin b'aw nafa u dontɔ Algérie u ye sɛgɛn min kɛ u m'a kɛ jamana si la u ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ don dɔ la k'u to kɛlɛ daga la sociologue dɔ bɛ yen quoi sociologue kɔrɔ ye min bɛ adamadenya lahalayaw dɔn a y'a wele ka na a ko an sɛgɛnna Algérie u kɛra sɛgɛn dan ye a ko mais mun y'a to nin kɛra nin ma kɛ dugu tɔw la sociologue in ko a ma ko n kɔnɔ waati dɔ di yan n bɛ don Algérie dugu kɔnɔ ka yaala n bɛ taa dugu lahalaya lajɛ a taara dugu lahalaya lajɛ ka na a k'u ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ma a ko Algériens baw k'u b'u denw lamɔ fɛn fila kan ko ni Algérien muso ko n'a ye sin don a den da kɔnɔ ko sin ni fɛn fila bɛ taa den kɔnɔ diinɛ kanu ani faso kanu k'u denw lamɔna ni diinɛ kanu ye ani faso kanu k'u bɛɛ pɛrɛlen don k'u ni don u ka sa u ka faso ka kuma bɔ donc Algériens a musow ye diinɛ kanu u ye faso kanu u y'u denw lamɔ ala kanu kan ani faso kanu kan an mago bɛ na dɛ an mago o de b'an n'u cɛ o Algérie sibiri ɲɛ kelen n'i y'a da la i b'a wuli ka bɔ a la diinɛ bɛ yen faso kanu bɛ yen f'an fana k'o de kɛ k'u b'a min mun bɛ sin u b'a min sin de fɛ ala yɛrɛ ti sɔn sin di ma o
dɔw tɛ sin di den ma ko ni sin dira den ma k'u sin bi ben e yɛrɛ bi ben jamu i sin sara o t'i ben salamu aleykum Maintenant, pour aller, je m'adonne ma gaille. Moi, il n'a pas pour possible. Moi, ma femme, quand elle a donné un peu de gaille. Comment on veut c'est la fièvre, on veut commencer au Kanja. Amina ka posi la sisan senji ko olu ka fɛɛrɛw ka tigɛ o la ka sini ko dabali ni ala sɔnna ma min ka segin ka na sali kelen kɔnɔ fɛn min ye conférence ye semi Espagne kelen ɲɛta musow ye min labɛn o baaraw bɛ se ka continuer cogo min na